ahaban impo ahaban ti se kura mi ye wa ahaban bia anopa bia me kire o se kwete ba ko pese na re emene kwete ba ko pese re na mene sa 7 days jai until so ubewu afra asasi so se odwunso gu ha edi 7 days etra de a asay but after within 7 days se odwunso gu ha na wowo ebetwam ha on tra odwunso no be ahaban we se kwa bu chiko dan kamawa okwa tonyoma no when you say ahaban we tamia we sesi a se obi ahaban we no bi ya wade na show pa for red pen me na red pen kwam de ya adwuma enkwantam ma me for red marker na na no so so factory di pedi bi nguso keke kawase nguso pedi tujem e de tiba ko pese nare oria e bible protection before so we ni pa on trial ahaban so na tan what is ahaban no now o fa sa ahaban na o de so pese o di akini a de o ti a 5 cement paper na se paper bia hye emu sei na yes o pusa ne kekese na insuo ni mienu mfra be sa so when you say you are haban go ha se mete na haban ba ko se de matetami awuwe na me de sa haban no tale so na me de si from the two from say eh one na se so na are na Ghana strongest said den ka setama ntimintam agefo power mo am di power KJT a adunya de ade no anya fe na akwa D10 D20 D30 bia na anu bia we wa kire simple wo so pe bancha hahan na pesa enua na fe na confirmatory kono in fact ubetuma soa bidikia Yama obibia akwaba edeba Efiensem TV so ebra so se me de ahaban tumi ede ebrewo na ahaban tumi ni ye kirewo ne ahaban etimi ye nya ahaban enti obi oyare ye ahaban betimi asa na yare obi opetumi ahaban betimi a kire no ene yaba Dr. Pastor Obidihie yaba no ho a ye ne no eba behwetwe enkomon edi mepese obegibre na wafafo na wafro obi na obi so afro obi na won so aka kire obi se abrante kolego no oni doctor asa hie mu bio doctor mema akwaba eja meje so na mpomti sen ogbade ada roma da se de meka no ogbade egusu israel atamfo na ebre enen so yasan ahie mu bio yeah na yepese wo kire ye tumi a ewo ahabam a onyankopon ede saa adom na dom no na wo kire na atiefo nso etimi atibi eja erade nhyira amemfa sa akonya we so enche watiefo ene wahwefo nyina tumi ne de se de yedi kan kan no mekase ye kan ye nko abida eyensem pi tumi na nkasa de nke ye ka tumi a tumi ni ahaban efise se nko tie durumra no eno ane ahahan sa enti tumi se tumi pa physical power o command na asi sa o kasa na ye adwuma sa na anim se wo tumi a se obi ba waso ya na wasa tumi na ni aboni pani dua ana won se mu hwe TV ana niema ni nyina haban yo ana mo didi sa adwuma no na ma menche secret sesi a wo akwaji moti asa wo de kwaya asore moti ana wo kwaje sa wo de kwaya asore no udura asore da mu na wo bo Yesu ye ni obiara ka wo ana na won ka moti mi ni obiara ka na wo kan Yesu na se wo won se moti ana kwa ni tumi wo ba no suma na wa kwaje no waja na si wo dem akọ sawo kwa ya asore ade na wo kwa amfa na nkosi pulpit nanim amomo hu se no na ade na ya asore enti tumi pa de eno ane ahaban so be physical power say ye de yale be ba nanim o hwe yale ndin se ya de nsa to nipa no so kekese no yi ne nsa yale ne kotwa scan obekọ na ekọ onso bu a wo TV a we se abo video peja na kekese no de tia nipa na fuso a de kan afuro na within 1 week ni nyina betwe ni nyina ye tumi anya me de adom ahaban na akase nipa ene be hia ho nimde na hu se o kan ahaban we ene ahaban we boma eyesei onim se ye wa ahaban bi wo ha se mete na ahaban ne ba ko se de matetami awuwe na me de sa ahaban no tale so na me de si from the two from say ya hey wona ase so na awe na Ghana strongest said den ye ka setama ntimintam eye tami awuye kitabu enye tami awu me de no na ye fato ho atero tumi ahaban keke ye wa ahaban mienu o ka bom se o mu nhia aye se wan se nipa wa na tamfo ahaban so na tamfo o te sa ahaban no na o fa sa ahaban na o de so pese o de akini a o de o te a 5 cement paper na se paper bia hye emu sei na yesa wo pusa ne kekese na insuo ni mienu mfra ben sa soja wa bra ja bia ma enwo ebe soja life o mani nhia intino eno na wan se nipa so wa tamfo obi a wa ne tamfo but unima ena omu yusu ma ne san ha omu to so wakosofu bi esanse onim honim de onsu animti owate ayate sem ne yakasa ofa haban we fa we ya etimi ye sei manipa no to ba ya no aje 7 million waje we sei wakotete agunsuo mama e kina nko wo de
me kan say wo de asthma na ko no wo be no be ma be no be wie no hypertension be ka ho ono wa ntimi ansolve problem no spiritual marriage na wo de ko ye no wa ntimi ansolve asa ko fa tumi fufuro bi e de abeka ho won say me ka say tumi enti wa hunu na kwan na wo ye na e pagya e be san ba so e be san ba so na me hu say ahaban bi kutawo na e de ba ahaban na eno djuma be na eno so edie opening kase Ewrade nhyira ahaban we ye frɛ ne tamia u utie ne din na o tamia ubewu we tamia u but before say mekoso na maka de fa ho no me cha de ba akopɛ ahaban we o de o da sole no pa bia ntiwe upa nante fa me fie ne ho nyina wa nhia kora no nante 1 minute bia be hia bi efia do so kwa ti upa ne ho se kora ba ha benya bi o sore no pa bia te ba akopɛ sei wotia anasa obena kasa kire no mani hu se tumi Ewrade de ama no no eye adwuma every said there is no way pani a wotse ne wo na obetima asoma no saa akwa fani die ema no na wo chen ti odi obuo ni die ne ma no obehu se ubu ade no wakasa kire no se tumi anyamede adua ne mu no eno no abebe sere se bible na ewo mu no ema obi odi etiba ko pese nawe oria eye bible protection but if so we ni pa on trial enya adwuma obawe no anopa bia na ase anopa bia odi onyawe edru 7 days a opa jai ewoma anu asawe 7 days jai se obi so we ni pa obi so waji tumi wakọ India kwaje bosom kese de be trial enya adwuma ahaban we ya tamia we ya we obi o wa komayale na edru o sara anopa bia akwati biwe akumayale pressure o sora no pa bia akwati bi we esaya asma eduru we asma eduru we eye niam bebrebe siesie ni padua no o we a de anya hwe ama akora no ebemu apomudene ahaban we eye niam bebrebe tamia ubewu ahaban we oba me ho anase wakodifuo bia na se obi o yesunsum nyuma mamenka na se obi o yesunsum nyuma okwa ne ho no te ahaban we no amfa ahaban bia nka ho adanase we nko akwa de chewa adanase ebi se we me di gunsuom sesi a eposa ehyesi wo na udi dware 7 days a se we utra yo we eye favor we breakthrough we chese akwantu okra na wo pa ebetim di we ya ama ajewo na obehunu se nimbia ne se fa we ye ni sei fa dwa de blesse ye ni sei ne be ye sei ama when you say ahaban we tamia we sesi a se obi ahaban we na mo nipa ni okọ social media nipa bebreka eye no kore so de omo kan nyina ye no kore se ahaban we no bi ya wade na hyew pa fa red pen me ya na red pen kram de ya adwuma enkwantam ma me fa red marker ya na no ne soso fa twa nipa ni dingu so keke kan wa asem gu so hwiri tujem we no obi do ka ne ho be hye na ma ne de aba red pen ya de twere ya de marking we sa we are tamia we ye so say obi pese okokum obi ana obi ayidi ni bone nti otua ne ka kum ne de me de ate mame ente sa ade abeche na because senior wuzi fe kan krowura nko senior wuzi fe kan ya utimi twira wodi eto so na se nipa ne hawa wo de tutu gem no na nipa ko ho fa so de dan ka no because ase basa na ngofo so de bedi adebone pa wo ye ma say yenum na ye niam we sei no ye kasa yenim de ye ka se me kasa na me de chew se me de ama fa ko ye djuma de sei na fa ma chi de ko ye sei ya sa sei na nya ma de me kyerɛ na be ya ama ma me sa wasem bi o se base mo kwa akote ahaban na mo kwa akotu ahaban na mo ko che ahaban ade abeye ade abese obi yare na asmo di ba be bibia mo ne ahaban ni di nkomo na mo te na se mo de mo ko ya na mo ate bi na mo de aba ya ne kasa o se enunti na me key comment bi se utimi kwadiifo bi o no matter haban obetie ma hwinsi wo wabrabom adansi die bia ni wo beba adentia ono no na danfo bia ono so ye ahaban adwuma na aka chen se otamia ukura no na ate a eyese obekọ ame ya kire na kire no ho akwan no wankosua sa nim die no
ono so te ya na ne nsole no bia mfa 2 million na onya kwankyere ma na kwankyere we dia no hye no powerful tahwe sa obegye nsole ma sika dia kotodo do asase enso obo ahwensi wa asole wo utira nye kura be se agu asole na ebi se on se sisi a machiro se ahaban we opese kwa buruchiri ko dan wo kama wa okwa tonwom ma no ena enwom na abeto no so tonwom we na machiro no nwom pote no okoye na san se wansua ho nimde yiye nti no enhunu usu ni ani wakogina ho atonwom na 30 minutes se oteye se wa ante se waji tum se wa anye ntum unhui dabi we ya kabu amaso de ko okoye den se ba sa dani nwura eni kura onye ahaban eyi nwura tuduru fi atugu doc mamisa wo mo akose okwa akote ahaban no akasa wo se entimi ana menko ana ye bibisa won say ye wo problem bia ene ahaban yan ye de sa won say ebi wo a mamenti secret bi won say ahaban kasa wo nipa bia wana masasi su bia ahaban kasa no wo say oti ahaban kasa ho but esan say won tell so emma no na won pay attention ko wonti no onte but me be kire circumstances ni bi won say wotimi ko gina dua bi hu anasa haban bi hu asa onwonam be ye basa bi obeti sade bi ye fria wa adwene maso but the moment o be free ho no be say instant for na auto ani a wo firi ase na wo be sene we so gina wona ho aye uziri na ho wo so we yi na me gina ho ka me di 20 seconds ka wo ka me once o ko gina aban ka che se sole ho na obi abehye ho a onya wo be praw onim se ahaban impo ahaban ti se kura mi ye wa ahaban bi a anopa bi a me kire se kwete ba ko pese na re emene kwete ba ko pese re na mene sa 7 days jai until se obewu afri asasi so se odwunso gu ha edi 7 days etra de a asai but after within 7 days no se odwunso gu ha na wowo ebetwam wa ha on tra odwunso no bewu eye ahaban bi ana tami eye ahaban bi enye tami ewu me tiro tumi na ewo mu no ahaban mu no se odwonso keke egu fom na wowo ebetwam ba bia adwonso ye na obewu saa so na se utwam onante etwam ha se ya na wowo kro na asa betwam ewo efo achi a obewu mo baba no wawu da ho no apro life we ebosom eye ahaban keke wo sola no pa te re menene na habani mu nso nyina to yem anopa bia 7 days odwunso gu wa life wo woni bewu doc ma misa wo haban ya wotiti wo da ho a wo hu se haban bia bete wo won pe okay me dey so far dey bi mete me won pe evi se an se unim na kwan a ommere e na won fa na chiwade enka no so a omehaw na ansa de no de na chiwade kana e na obehaw e na wan say one thing na make na say we nature adwuma e na meye enti say hu say nature e wotumi yesi ama mi say secret bi wan say mo say e na nyankopon say enti ahaban nye say ma me ne wo kọ according to ye nyina ye hyehyɛ akosi yes ye wo hin say ye was así so. Say our Francho, me can say bro, cry. Say our Francho. Mo Afrancho ewahi. Ewo Kumasi. Ewo Kumasi way. Kumasi was Ashanti region. Mo Ashanti region way. Ashanti region wa Ghana way. Ghana wa Africa. Africa way. Africa wo wiase. Mo. I say Africa eka continent no. Ewo West Africa eka ni nyina aka ho bi. Ena eno so way. Eka continent no way. Eka world no. Into one say world no asase earth. And earth no so e can planet no. Into one say you Mercury, you when you Venus, you earth, you Mars, ni nyina hyehyem bi. And a planet no so we. Planet no we universe ni. One say universe no and na be hu stars, be hu moon, be hu bibia, ti planet kan hu bi. And a universe no so we. Universe no nyankopon mu. Ye say nyame we. Nyame ntum. Nyame timi. Enti me ka je say nema we nyina wo mu a afi wo ha no say. Oh how na say aniema na ewo mu no nyame asa hyew se koyusu na akofa ye so ye bosom de ti wan nipa ya adwene kurae ti da bia be koso adi hia ti me no matter de obeka se we na minim se ebedi ya na yesu na nkasa na wo ba asasi so no o se mama se mi bebu aten na emo me ba asa me beje nkwa na ade na wo da sani a me no mienu nyina ye nete o ka chem se me nkwa he me na wo kwan
me nkwa heaven wo kwan so ati ase di obewu ama me no mienu no o se enye atemwo se obeka cho se wo nkwa heaven se obekwa heaven nye no nti no bai na emu obeje nkwa na okọ na wo me no mienu nyina ye bewu apro na wo ka kire me se me nkwa heaven minti o Debbie etu kan Job chapter 32 verse 15 say wo mo num asa na woni hwe ka bi mu ani me nyina ho ntwen wo mo ana Debbie o me ntwen wana enye de wo ka na minti o unua enti obi ya ade a emuna bam instead se bibini obehye ni nkura na obu na bam se de habawe na me kan ya tamie uwe a ye de dan kai onim se eno so mu didi bone ene me nim se obi ya nim se tamie u ye didi bone we kro na we ye de bofie ho ban we ye de bofie ho ban on se ye wo secret bi o wa ya adwene nkoso ye sole onim se ehiafo ye soso ne ya no na enti wa na manfo ta kan se mi se ehiafo ma na yesan eye no kre abre bia ye pesan ma ye ho on se sikafo mo nka sanche dabi o ba kwa ka chen se man we oye bosom oye okot enso na wodi yi on se sikani bia sifia o ba kwa anim wadua tamie ewu e wo fie nanim wadua flowers bebrebe ye wo flower bi okra odua na ofie a until se chese Yesu beba na se Nyankopon besan ba asasi so no efie ni hia da ona asese mu firi ehia busiam se den se edua ni hini ngu firi fie no ehia mo da flowers haban tumi anyame de ama no so on produce ska but when hunu nim dia obeka say abosom de tuboko efie mpanyufo ni fie no bu nse omaduadua tamiewu e ho ade na wodua tamiewu ode boban se de be ya honhombone bi anya den emmafio wan se honhom ne ba ho a wona wantimi wa obetimi wo ba oba na wantimi na obetimi wo yere na wantimi na obetimi ni kunu tina ya na omuduadua sa enema we ewo fie se de be ye bebo efie no ho ban doc mentwa no se yesa no otimi se ye ne yenuanom ezongofo nyantokwa omo ho ye den pa menua omo boye fa yie so omo boye yie mo bro ya papa bet ye be kobokomokomu no enye ahodinro bi na wadie eye niema na enuaba ne enwura omo de ye nkwan ema ye ma no mema wanu nsi bisa ho se adentina o de sankrofoni bi won hu se de asantini akogina afuo wan ekam so onoda abi onya ho ya de fantini akogina so onoda enso o de sankrofoni bi gina ma okuntun na muse ya onpeja nim no ado ha ne ka so a okuntun anopa onpeja nim ya anwumre no untu ani no ado asase no so ado atra ikuro na eto aso ne doko ni nyina agya enso ontebre ya haban no na menkyere wan secret haban bi si menkyem mu ha ya amente baako enkyere we eden bancha hahan we eni haban bi efre na confirmatico eya na eyi na aye say eyi fitaa bi ewo so efre na confirmatico ana otumi oto wantare ma na tuja kakam yana eno ntu nkam eyi na etua so na aye say confirm ni ti no star ye na ti white sa haban no o kan ne bancha haban bom e kan physical aspect nko o kan ni we bom we o de opa yam uwi afansuo efra sone unya vortic no ema fashe fridge o sora no pa bia numbi enwure twimbi anase awia twimbi o de fa ye wunsuo enya nwono enya hwe kanetete no on se abrewa wanyini pa so nante ekobe baabia ene onya 40 years agisi ema no sukosi awiem no ayeso no so obinya 50 years agisi epejan kosi awiem awia bona na ni body hitia na de na besi dem ansa na akasa ne ho awate sa niema ya po anse emrofo ne ba ya ombeda ye no broni ne de chance ebebrew broni ne de ayewa e kan say chance ne blender ebebrew obekono no poto ewodua edua ayim na ode dua poto anse enyansa bibifo yeni broni ba beda yen sa dok na o ka asembifa bancha hahan ne akonfirmatico eno no se opusa na hwemu na wo de hye fridge mu na wo nom ne kakra eno no eye de na eye eno eye ahoden physical strength ema wa pomuden eno na oye adwuma a wonte bere ene de nyentokwa hoden oye adwuma a wonte bere me ka se nyentokwa hoden debe eno no betima aboa mo aye adwuma wonte bere tubun se we me
metanom pa ahwefo powerful mo amodi power KJT a adunya de no enya fe na akopet D10 D20 D30 bia na anom bia we wa kire simple wo so pe bancha hahan na pesa enua na fe na confirmatory kono in fact ubetuma so a bidie kia fati ase eya hoden nuro no wa kire wo no we de enyo obi si o we so de wo kire wo anya wo kapre retuma pesa won so bekokọ ye bi na wa try me ahwe na se wo try hwe na efa na mo gya comment ato ho ampa asema doc kan yi so far so good aye me ho adwuma ampa doc open gese ye nto aso enunti ana de me according to me nkola adwen a me ma hu no tam emu ni se mate se wo de se dan anu a efifi tam ye be bia de betu bia kasa kire na be fifi wo de to boba so na kasa kire na be fifi opa fakoto cement so fakoto hin be bia de betu bia kasa buche fridge mu ko be fifi obefifi we nani aden pa but as time goes on me chira secret once me ka say me nature na me na adwuma no doc ti mperifo say utumra na wa chire si sane o ka so obechira ha chire secret bia wo tamia wo no ye pese ahwefo nyina hu the secret na ewo sa tamia wo no ye pese ye hu secret na ewo no say ye secret no obi ase meboa onte tamia wo we say na de bia mka say me ye secret obekoni a juice ka hu na kodi no aka na me say nya me na meka say guso infifi oboa otia we de fakoto de kasaguso after 5 days ko hwese efifi na esiwo opa atama fakoto efom ebe fifi esiwo na bisa say adenti na enua bebreba esi ewiase nyina won say light pole na esi mofie na nim wono sa wo ba betoi o papa betoi o papa betoi ne papa so betoi acheye na esi wo so bia be san ne hu edua be na de light pole take adeni amfa mango dua anya light pole se ne mango dua no intimi take dua o pa twa to form ebedi be so many years empro nya hwe na da ho yes take dua de empro eda ho na adenti na mo de no na light pole up to when we say light pole so apro awuda once apro awuda a secret ide yamra time ya wunu so na yedi agora na yebeda ha doc oja mam ko time ya wusu no yepese atiefo hu se time ya wonu mfaso de sei na ewo so na eno nso no ana ye won disadvantage a esa wo time ya wusu mfaso a yebenya ene pra ye be pra ye se ne be ahwefo nso ebe hu a omo oja omo mfum ma men kire wade baako ahaban bia wa achi wade said na make say we wanyene chen ena ye tumi ena ye mutumi so animtia say ahaban tuwe make say wunim de ya uduru ho asa dwonso ade wanti okoto ho a twr wabu nanimtia e den obe haw ene otwe mu tan wona ase so papa ye reverend minister kro obe haw as o makam ya che se ohoho ntomra make say na mesum enim se enye sunsum sem na akoye hoho ntomra spirit ono the principle na ye na adwuma spirit e the principle enitina wan say ebra nyankopon ka kire so say so uduru ha twen me wan say nyame so ye honhom twen me na me ba so twen nyame kakra bia nyame ama no okoye oye wie na nyame ba so abu me mera so me se twen me aden it is spirit ono onim say na me ye kuromani na me hoho da bi na ka ade ntina so ye kuromani so say what can I say? Hoho ntomra. Ada na atimi ko obi kurom ekowi ade nsuo na da kurom no mpene man fa de nimpi. So ontomra. Mo. Awi obechi wakum. Obechi se ni kurom ye ni sansanfo no. Ti spirit ono de principles na ye na adwuma. Onse wa haban bi wo ha. Oduru okeke na wa ahwe o tintasuo to so a obeti mama ogonoria. Intesuo keke no aye nsuo keke nsuo keke na wata tia to so se ka wo de ka onim de mu kura nka oni nsuo onye obetima asa hawo na empesa wo kwadwo nso aguso yuso so de onim se ye wa haban a eva se ene me no kasai akwantuo bi aba me yera me ne nete wo hwa me kasai sofo no hwa ne yere ne ho ofe na oja ne ho akọ obai so be 24 years okodi 7 years wa buru kiraba o de wa hwa on sa de beguti na wuja obai ho akọ
ɛma so ne enyi omu nipi ye wa haban ho metima akone na akokasa na maka kire ne se ni ntimi gya me yere wa akọ de obeba ne ho bia ne be ma nya adwuma ana se otimi fo so di wurema onya gonoria eno ano no na magya ne wakọ abechire he mo fa mo nko pedunsi ni oso wa ben se den konfo ma ne mekoma onkoto tim obo anya adwuma enya adwuma ya haban ya haban enya bosom awie atiefo ene ahwefo se de wa kire ye no anya odwonso awo ba bia aya ahwe ne yie wo ye bibi o enwura bi ho a aya ahwe ne yie efise tumi no asase so nye kan se hoho ntomra na emom tumi de enim hoho enenim kurumani obie nyina ye pepepe aha ana be mema kwan eme de dwumadi no asi mediane kolego no na me yadoma da se ne ebehia